exercise 4. Benar? Betul. Benar. Oke, baiklah. Saya putarkan dulu. Stop share. Ya, sekalian saya putar audionya. Sebentar, jadiin aja. Oke, 1, 2, 3. Exercise 4. Dengar ya. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should pay particular attention to passives. Number 1. Did the package from your family arrive? Yes, and I already opened it. What does the woman mean? Number 2. How's your report coming along? It was finished this morning. What does the man imply? Number 3. Why aren't the children in bed now? Their parents let them stay up. What does the woman mean? Number 4. Why aren't you inside the house? I lost the key to the front door. What does the man mean? Number 5. Where are the flowers that I just picked? I put them on the dining room table. What does the man mean? Number 6. Martha, what's the matter? You look upset. I just noticed that my purse was stolen. What does the woman mean? Number 7. Would you like to pick up one of my pet snakes? No, thanks. They frighten me more than a little. What does the man mean? Number 8. Did you get the project done, as I asked? I followed your directions to the letter. What does the woman mean? Number 9. Do we have time to play some tennis now? No. It's time to cook supper. What does the man mean? Number 10. Why aren't we having the exam tomorrow? The date of the exam has changed. What does the woman imply? Baiklah, mari kita bahas bersama ya. Kita mulai dulu dengan yang nomor 1. Mbak Triana nomor 1 menjawab apa, Mbak? Mbak Nomor Triana. 1 udah dibahas waktu itu, Miss. Oh, udah ya? Oke, nomor 3.
nomor 3 D, Delta. The children have gone to bed. Nah, kalau the children have gone to bed, itu artinya mereka sudah tidur atau mereka masih bangun? Have gone. Masih bangun. Kalau masih bangun itu dia stay up. Oh, stay. Kalau have gone itu kan sudah, have kan artinya sudah pergi. Oh, iya, Gone iya. kan pergi ya. Sudah pergi ke kasur ya, dia tidur kan, berarti sudahan. Oke, kalau yang A itu parents di kasur, lagi tidur berarti. Kalau yang B, the children were allowed to stay up, berarti mereka masih bangun. Mereka masih diizinkan bangun ya. The parents stay away from the children. Orang tuanya menghindari anaknya. Yang D, children have gone to bed. Kalau lihat dari sini kan kemungkinannya hanya B dan C kan? Coba kita dengarkan kembali. Dulu kok hilang? Sebentar. Ini. TOEFL exercise finished this morning. What does the man imply? Parents let them stay up. Number 3. Why aren't the children in bed now? Why aren't? Aren't itu adalah are not. Why aren't the children in bed now? Mengapa anak-anak kok belum di kasur, belum tidur? Karena itu are, not aren't. Ya, Their C jawabannya. parents let them stay up. Their parents let them stay up. Orang tuanya membiarkan dia stay up. Berarti dia masih Bangun. So, jawabannya yang cacing. Nah, nomor 3, Bu Nurul mungkin? Silakan, Bu. Nomor berapa, Miss? Maaf. Nomor 4, maaf. Mungkin lupa unmute. Nomor 4? Oh iya, maaf, Miss. D. 4D, ya benar. The key was lost. Kuncinya hilang. Saya putarkan sekali lagi ya, just untuk supaya yang lain juga yang ketinggalan What does bisa. the woman mean? Lost the key to the front door. Number 4. Why aren't you inside the house? I lost the key to the front door. I lost the key to the front door. Berarti kan kalau lost artinya kehilangan. Artinya the key was lost. Kita ke nomor 5 ya. Nomor 5 mungkin bisa Pak Wiku. Nomor 5 apa, Pak? C. C, ya benar. Nomor 5 C. Artinya adalah the flowers were placed on the table. Coba saya putarkan lagi supaya yang lain bisa. Or the flowers that I just picked? Number 5. Where are the flowers that I just picked? I put them on the dining room table. What does the man mean? I put them on the dining room table. So, which table? The table that is in the dining room. Jadi, aku meletakkannya di meja ruang makan, dining room table. Kita mungkin ke nomor 6 sekarang. Bu Yosefin. Nomor 6A. Nothing is really the matter. Tidak ada masalah, tidak ada yang masalah di sini. Itu yang A ya. Mungkin kita coba ke Mbak Putri. Mbak Putri apa? Nomor 6. Iya, Mbak Petri, maaf. Iya, Mbak Petri. Oke, someone took her purse. Purse ini artinya adalah dompet, sama seperti wallet. Jadi dia adalah iya, kan purse itu sama dengan wallet. Kita coba putar lagi ya. Kalau yang A itu tidak ada yang masalah. Kayak yang D, seorang mencuri, mengambil purse-nya. Martha, what's the Tunggu, matter? maaf. Tunggu sebentar ya. Number 6. Martha, what's the matter? Nah, what's the matter? Ini maksudnya adalah apakah ada masalah? Ini ya, Bu ya. Jadi, what is the matter?
Matter itu artinya masalah. Martha, what's the matter? Martha, ada masalah apa? Terus You look upset. I just noticed that my purse was stolen. I just noticed that my purse was stolen. I just noticed that my purse was stolen. Purse-nya itu dicuri. Kalau purse-nya dicuri, berarti kan artinya ada yang ambil. Jadi jawabannya adalah yang someone took her purse. Seperti itu. Bu Yosefet sudah aman ya, Bu ya? Untuk yang nomor Ya, ini? Bu. Makanya saya ketinggalan soalnya. Jadi Oh, ngawur. oke, baiklah. Nomor 7, mungkin kita ke Pak Roshid. Halo Pak Roshid, are you there Pak Roshid? Ya, Nomor 7 apa ya, Pak Bu. jawabannya? C. He's quite scared. Salah. He would like to pick up a little snake. Nah, kita kemarin kan sudah mempelajari ya, biasanya yang bukan jawabannya itu mengandung kata-kata yang pronunciation-nya hampir sama dengan yang kita dengar di audio. He would like to pick up a little snake, berarti dia ingin ambil atau ingin punya a little snake, sedikit a little snake, seekor ular yang kecil itu, a little snake. Tapi apakah dia mau ular, Bapak Ibu? Ada yang jawabannya sama atau berbeda mungkin? He's quite scared. Scared itu artinya takut. Scared itu artinya dia takut. Atau scared itu, saya bantu di sini ya, biar kalau ketemu nanti bisa. Scared itu sama dengan takut. Ada sinonimnya juga. Sinonimnya itu adalah frightened. Jadi dia takut. Frightened. Jadi scared itu sama dengan frightened. Beda lagi dengan frightens. Ya, ini yang frightened loh ya. Yang takut itu yang frightened. Kalau yang frightened tuh dia menakuti ularnya. Kalau yang he frightened tuh dia takut sama ular. Setelah kita dengarkan, apakah dia takut atau dia mau ular? Number 7. Would you like to pick up one of my pet snakes? Would you like to pick up atau kayak mau nggak sih megang one of my ular? One of my peliharaan ular? No, thanks. Dari kata no thanks saja kan sudah jelas dia nggak mau ular kan? No thanks, nggak mau aku. They frighten me more than a little. They frighten me. Dia frightens me. They frightens me more than a little. They-nya itu bukan he, tapi ular. Ularnya menakuti aku. Aku takut sama ular. Jadi jawabannya ya, he's quite scared. Nomor 8. Mungkin kita ke Pak Wahyu. Lagi Pak, nomor 8. Maaf Pak Wahyu, mungkin lupa unmute. Atau nge-freeze ini kayaknya. Oke, kayaknya nge-freeze ya. Pak, aman Pak? Nge-freeze. Oke, Pak Yahya aja deh, nomor 8 Pak Yahya. Pak Yahya, lupa unmute deh kayaknya. Atau saya nge-freeze ini, jangan-jangan. Maaf, baru gabung. Oh, oke. Berarti belum sempat ini ya Pak ya. Oke deh, Bu Rulian, Ya. Bu Rulita. Maybe C. Si. Kalau si itu adalah director yang baru saja dipilih. Director yang baru, ingat ya, tadi kalau kita kadang-kadang gini, ada kata-kata yang hampir sama. Tadi kayaknya dia bilang direction, itu kan kayak director. Biasanya itu adalah item distractor atau yang mengacoh bukan jawabannya. Coba kita dengarkan bersama-sama lagi. Nomor 8. Number 8. Did you get the project done as I asked? I followed your directions to the letter. B. B. I follow the directions. Berarti kan directions itu adalah sinonim dari apa Bapak Ibu? Instruction. Instructions. Ada direction, itu adalah sinonim daripada instructions.
Kalau dia follow the directions, ya berarti kan instruksinya sudah diikuti. Nomor 9. Jawabannya B yang ini. Nomor 9. Mungkin kita ke Bu Yosefin lagi. Nomor 9. Nomor 9B. 9B. Oke, kita lihat dulu ya. Susah banget sih saya mau menguning-nguning. Nih ya. 9B ya, Ibu ya. B itu adalah he doesn't know how to play tennis. Dia nggak tahu B. caranya. Maaf. B. B, ya. He doesn't know how to play tennis, kan? Ya, gitu. Saya Delta. Oh, Delta. Oh ya benar, Delta jawabannya. Dinner needs to be prepared. Alhamdulillah, ya benar. Saya mainkan ya. Number 9. Do we have time to play some tennis now? Kita punya waktu. Do we have time to play some tennis? No, it's time to cook supper. It's time to cook supper. It's time to cook. Dari kata-kata it's time to cook aja, ini waktunya masak. Berarti kan harus prepare something. Kalau katakanlah kita nggak tahu artinya supper ya, dikirain supper mungkin yang super power. Enggak. Supper itu sama dengan dinner. Supper itu equal dinner. It's time to cook supper. Berarti mereka harus prepare the dinner. Mulai masak. Nomor 10 mungkin kita bisa ke Pak Wiku. B. B. Sebentar, Pak. Saya lihat tadi saya jawab apa dulu, Pak. 10. Oh. Apakah B semuanya ada yang berbeda? C. C. Hati-hati ya, Pak. Kalau yang B itu yang diubah adalah kontennya. Saya putarkan lagi, coba didengarkan baik-baik. Apakah yang diubah itu kontennya atau apanya? Number 10. Why aren't we having the exam tomorrow? The date of the exam has changed. Apa yang berubah, Pak? Examnya, Miss. Examnya, oke. Tapi apakah kontennya? No. Saya ulang sekali. No, apa ya, Pak? Kontennya nggak dirubah. Bukan kontennya ya. Iya. Sekarang kita, apanya yang berubah? Mari kita dengar lagi. Do we have time to play some tennis now? Kok tenis? No. Plan kayaknya itu. Perencanaannya plan. Number 10. Oke, sebentar. Why aren't we having the exam tomorrow? Why aren't we have the exam tomorrow? Kenapa kita nggak ada ujian besok? Nah, sebenarnya kan kita bisa lihat ya, Pak ya. Kalau dia bilang why we have the exam, katakanlah tomorrow. Berarti kan tomorrow kan berkaitan dengan waktu ya. Waktu kan bukan konten. The date of the exam has changed. The date of the exam has changed. Berarti yang berubah adalah waktunya. Waktu. Kalau date-nya pindah, berarti artinya dipindah ke hari yang lain. That's why jawabannya yang C. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan atau kita bisa move on? Move on ya? Atau gimana? Mana ya? Kalau ada yang masih belum jelas atau belum mendengar, itu boleh minta diputar lagi loh, Bapak Ibu. Tidak usah sungkan dengan temannya. Ini sudah diperhitungkan, insya Allah waktunya cukup untuk mengcover seluruh materinya. Mana ya? Baiklah, sekarang kita akan review dulu skill 1 sampai 4. Saya lihat dulu skill 3 apa, karena kemarin saya nggak mengajarkan skill 3, saya agak lupa di skill 3 apa. Oh, why not? Sama let's. Suggestion. Sebelum ke review, saya ingatkan lagi ya. Kalau di part A itu akan ada 2 speaker. Speaker 1, speaker 2. Biasanya pertanyaan berkaitan dengan speaker kedua. Lalu Bapak Ibu harus, biasanya jawabannya itu berupa parafrase. Jadi dinyatakan kembali dengan cara yang berbeda. Bisa dengan kata yang berbeda atau struktur kalimat yang berbeda. Termasuk yang kemarin dijelaskan oleh Bu Luki, kalau pasif jadi aktif, kalau aktif jadi pasif. Oke?
Lalu yang sempat kita pelajari bersama hari Senin, ada kalimat kalimat negatif, berarti mengandung not. Kalau mengandung not, biasanya jawabannya jadinya diaktifkan, tapi kata-katanya diganti dengan antonim. Contoh, she doesn't like unclean room. Dia tidak suka unclean room, berarti kan tidak suka ruangan yang kotor. Diganti jadi she doesn't like dirty room. Kan hilang ya. Salah satu negatifnya. Lalu kemudian biasanya yang bukan jawabannya adalah pilihan jawaban yang mengandung kata-kata yang pronunciation-nya hampir sama. Sekarang saya mainkan dulu audio. TOEFL review exercise, skills Terdengar 1 ya? through 4. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. Do you want to go out in the sailboat today? Oh, it's too windy. What does the woman mean? Number 2. I have a bad headache. Why don't you take some aspirin? What does the woman suggest to the man? Number 3. When is the park open? It's open from sunrise to sunset each day. What does the man mean? Number 4. Did Steve pay for his part of the meal? Yes, he handed me $5. What does the woman mean? Number 5. Did you do well on the math problem? In fact, I was completely incorrect. What does the man mean? Number 6. Is the washing machine still broken? No, I fixed it this morning. What does the man mean? Number 7. I couldn't get registered in the algebra course that I wanted. Why don't you take it next semester? What does the woman suggest? Number 8. You don't want me to walk in the kitchen now? No, I just washed the floor, and it's still wet. What does the man say about the floor? Number 9. Is there enough food for everyone at the party? You can relax. Everyone has enough to eat. What does the woman mean? Number 10. Did everyone know about the meeting? Yes, I informed everyone. What does the man mean? Mari kita bahas ya.
Mari kita lihat ke nomor 1. Nomor 1, saya putarkan lagi audionya sekali lagi, lalu kita jawab bersama-sama ya. TOEFL review exercise, skills 1 through 4. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. Do you want to go out in the sailboat today? Oh, it's too windy. What does the woman mean? Kalau yang perempuan bilang, it's too windy, terlalu berangin. So, artinya jawabannya yang A, B, C, atau D? B. B ya. The B. weather It's is not not very calm. very calm. Karena terlalu berangin, Berangin. too windy. Kalau ada kata sulit, boleh loh Bapak Ibu. Nomor 2 sekarang, saya putarkan lagi, lalu kita jawab bersama. Supaya yang mungkin terlewat bisa coba mendengar lagi. Maaf. Number 2. I have a bad headache. Why don't you take some aspirin? What does the woman suggest to the man? Oke. Ingat kalau why don't itu berarti suggestion ya. Why Iya. don't you take some aspirin? So, sama seperti? Taking some medication. Yes, taking some medications. Karena aspirin adalah sebuah Obat. medication, obat kan. Dan dia sakit kepala, headache. Ingat, jangan memilih biasanya distraction-nya yang ada kata-kata hampir sama pronunciation. Ini kan aspirin, dikirain aspirin. Sekarang kita ke nomor 3. Number 3. When is the park open? It's open from sunrise to sunset each day. What does the man mean? Kalau open from sunrise up to sunset berarti Open all day long. open Open all day long. The park buka seharian karena dia buka dari sunset, matahari tenggelam, matahari terbit sampai matahari tenggelam every day. Berarti open all day long. Kita ke nomor 4. Kalau ada yang mau dengar boleh loh Bapak Ibu. Kita ke nomor 4, saya putarkan dulu nanti coba saya tunjuk. Coba Bu Selfie. Kayaknya saya belum pernah dengan Bu Selfie ini. Saya putarkan dulu nanti coba ya Bu Selfie ya. Number 4. Did Steve pay for his part of the meal? Yes, he handed me $5. What does the woman mean? Bagaimana Ibu Selfie? D. Yes, he was given some money. Karena dia bilang, he handed me $5. Dia memberikan $5. Jadi jawabannya yang D. Sekarang kita ke nomor 5. Saya putarkan lagi. Do well on the math problem? Maaf. Agak sulit nyarinya, kadang-kadang kecepatan jadinya. Tunggu sebentar ya, Bapak Ibu. Number 5. Did you do well on the math problem? In fact, I was completely incorrect. What does the man mean? Completely incorrect berarti sama dengan Totally wrong. totally wrong. Karena dia bilang, karena completely itu sama dengan totally. And then wrong itu sama dengan incorrect. Lalu, wrong itu sama dengan incorrect. Ya. Sekarang kita ke nomor 6. Saya putarkan lagi. Coba Pak Taufik ya, Pak. Nomor 6. Number 6. Is the washing machine still broken? No, I fixed it this morning. What does the man mean? Jawabannya Pak? C. Oke, kalau C itu he broke some dishes. Dishes itu kayak piring-piring gitu, Pak. Kayak piring, mangkok, lalala. He broke some dishes while he washing them.
dia memecahkan piring-piring ketika nyuci. Coba kita dengerin lagi. 15. Tunggu. Maaf. Ini di mana ya? Sebentar Pak, nyarinya susah. 15. Ya Allah. Fact, I was Oh, kecepatan ini. Sabar ya Bapak Ibu sebentar. Number 6. Is the washing machine still broken? Dia bilang ini. Yang perempuan ya, W. Saya ketiknya di sini. Is the washing machine still broken? Oke. Is the washing machine still broken? Broken itu artinya rusak. Jadi apakah mesinnya masih rusak? Dijawab sama yang men. No, I fixed it this morning. No, I fixed it this morning. Maaf ini fix. I fixed it this morning. Nah, kalau mesinnya sudah di fix, washing machine kan sudah di fix. Sudah di fix. Is being fixed. Sudah di fix. Enggak sih, is fixed. Sudah dibenarkan, berarti artinya apakah masih rusak? Enggak. Enggak. Berarti the washing machine was repaired. Repaired itu sama dengan Betul kan? fix. So, yang repair adalah yang masnya tadi. Masnya, Jadi ya. A, 6A. Hati-hati biasanya kayak mengandung broken. Broken ini kan kayak biasanya pengecoh karena ada kata-kata yang hampir sama ya Pak ya. Broke kan hampir sama kayak broken. Nomor 7 sekarang. Kita putar lagi dan saya minta tolong mungkin Pak Yahya ya Pak ya. Number 7. I couldn't get registered in the algebra course that I wanted. Why don't you take it next semester? What does the woman suggest? Why not you take it next semester? Berarti Semester depan. semester depan take. Berarti yang A, B, C, D. Ya benar. C. A, B, C, D. C. Enrolling. Enroll itu sama dengan register. Jadi register in the course later. Saya tulis ya, bisa dicatat. Enrolled itu equal register. Sekarang kita ke nomor 8. Nomor 8, minta tolong siapa ya tadi? Bu Yosefin tadi sudah. Mbak Triana ya, nomor 8. Number 8. Langsung jawab. You don't want me to Dengar walk in dulu, the Pak. kitchen now? No, I just washed the floor, and it's still wet. What does the man say about the floor? Bagaimana Ibu Triana? Di Delta. He's going to wash it. Kalau ada going to, itu artinya masih akan. Jadi dia Masih akan mencuci floornya. Nah, sekarang coba kita dengar lagi. Apakah floornya itu masih perlu dicuci? Number 8. You don't want me to walk in the kitchen now? Kan yang perempuan bilang, you don't want me to walk in the kitchen now? Kamu nggak mau aku jalan masuk ke dapur sekarang? Gitu ya. No, I just washed the floor. I just wash the floor. Saya baru ngepel lantai. atau bersihin lantai, wash the floor. Berarti implikasinya adalah And it's still D. wet. and wet. it is It's and not it dry. oh ya, and it is still wet. Nah, wet itu sama dengan tidak kering, not dry, masih basah. Gitu, Bu. Kita ke nomor 9 ya. Coba Bu Triana lagi. Nomor 9 Ibu jawab apa, Bu? B.
B. There are enough people to have party. Oke, coba saya putar satu kali lagi. Setelah itu Ibu jawab lagi ya, Bu Triana ya. Oke. Yang B ini artinya berarti ada cukup orang untuk bikin pesta. Ada cukup orang untuk bikin pesta. Apakah ngomongin orangnya yang cukup atau hal lain yang cukup? Number 9. Is there enough food for everyone at the party? You can relax. Everyone has enough to eat. What does the woman mean? Oke. Apakah ngomongin enough people atau enough yang lain? Apa Bu Triana? A, B, C, D? Oke, kita sekali lagi ya. Number 9. Is there enough food for everyone at the party? Is there enough food for everyone at the party? Food adalah makanan. Apakah ada makanan yang cukup for everyone at the party? Untuk semua orang di pestanya, di pesta itu? Jawab. You can relax. Everyone has enough to eat. You can relax, santai aja. Everyone has enough to eat. Berarti semuanya punya cukup makanan untuk dimakan. So, jawabannya Bapak Ibu? C. C. Enough itu sinonimnya adalah adequate. Kalau kita punya enough to eat, berarti artinya jumlah makanannya cukup. The amount of food, the amount of food itu is enough, is adequate. Sekarang kita ke nomor 10. Mbak Petri. Apa Mbak? 10 Mbak. Kan udah dari makanan. B. Oh, D. Mana? No one was uninformed. Ini kan ada negatif ya Bapak Ibu. Ingat kalau negatif, lalu ada negatif lagi kan uninformed kan tidak terinformasi. Kalau tidak ada yang tidak terinformasi, artinya semua orang terinformasi. Semua orang sudah paham ya. Coba kita dengarkan apakah benar itu jawabannya. Bentar, tunggu sebentar. Number 10. Did everyone know about the meeting? Yes, I informed everyone. Did everyone know? Yes, yeah. I informed everyone. Saya udah nginformasi ke semua orang. Artinya, no one was uninformed. Gak ada yang nggak tahu. Sampai sini aman? Nanti ya. Banyak salah. Kenapa banyak salah? Oh, yang mana yang salah Ibu? Yang banyak salah. Passive statement kayaknya. Oh, Ibu berpikir yang mana? Yang masih banyak salah, Miss. Bu Triana masih banyak salah. Oke, berarti kita sambil bahas-bahas persamaan kata ya. Jadi kalau all day long itu kan sepanjang hari. Kalau sepanjang hari itu artinya ya dari pagi sampai sore. Sampai kan hari itu kan kita jangan berpikir hari itu harus 24 jam Bapak Ibu. Kita ada hari itu day. Bahasa Inggrisnya kita punya day, itu hari. Tapi day itu punya dua arti. Day as hari sama day as sepanjang hari pagi sampai siang. Day and night. Oke. Jadi kalau dia bukanya dari pagi sampai sore itu during the day. Jadi buka all day long. Nah, kalau weather itu kan cuaca. Kalau dia windy berarti dia tidak calm. Dia itu berangin. Windy sama dengan berangin. Lalu kalau ini sudah aman ya. Jadi totally sudah saya. Totally sama dengan completely. Oke ya. Jadi totally. Oh, udah di sini. Maaf. Totally sama dengan completely dan lain sebagainya. Oke.
Kayaknya sudah saya bahas semua ya. Kalau not dry itu sama dengan apa, Bapak Ibu? Wet, basah. Ya, ya oke. Not dry itu sama dengan wet, tidak kering. Berarti artinya basah. Oke, tadi adequate itu sama dengan enough. Oh, mungkin saya kasih bahasa Indonesia juga ya. Sama dengan cukup. Seperti itu. Oke. Boleh kita lanjut atau mau ada yang ditanyakan lagi untuk kata-kata sulit mungkin? Lanjut ya. Lanjut, Nanti Miss. Oke. pulang sendiri. Sekarang kita ke who and where. Who itu berkaitan dengan siapa, where itu berkaitan dengan di mana atau lokasi. Jadi di sini kalau ada pertanyaan tentang siapa speakernya atau di mana mereka berbicara, berarti sambil mendengarkan audionya, Bapak Ibu harus sambil membayangkan, oh kira-kira kalau percakapannya seperti ini, siapa ya yang berbicara? Oh kalau percakapannya seperti ini, di mana ya? Seperti itu. Jadi sambil dengar, sambil dibayangkan di mana. Nah, biasanya dalam part A itu juga sering diminta untuk menentukan siapa sih speakernya. Tulis ya. Siapa speakernya? Oke. Contoh kita lihat di sini. What do you do during your performances? Kamu melakukan apa ketika kamu sedang performance, sedang menampilkan sebuah pertunjukan? I play the piano and sing. Kalau dia main piano, dia menyanyi, jadi kira-kira dia siapa? Kalau atlet kan nggak mungkin, nggak mungkin ya ngomongin performance. Harusnya mungkin harusnya ngomongin berkaitan dengan sport. Kalau audiens penonton kan dia nggak main piano, dia yang mendengarkan, dia yang nonton, ya. Jadi yang paling menentukan adalah, yang paling menentukan lagi, yang paling memungkinkan, maaf, adalah musician. Intinya Bapak Ibu harus cari clue-nya, kira-kira yang mana yang paling memungkinkan. Gitu. Nah ini ada pengecohnya lagi, dia bilang music store, karena mungkin kalau nggak konsentrasi ada piano, dikira ya musik lah gitu. Sekarang selain bertanya siapa speakernya, mungkin juga bertanya tentang where, di mana percakapannya, di mana percakapan tersebut. Lokasi, again harus pakai clue, kita lihat di sini. I'd like to open an account, please. Saya ingin buka akun. Kita buka akun di mana ya? Banyak tempat ya, akun apa bergantung. Didengarkan lagi lanjut. What type of account would you like? Checking or saving account? Ini ada kata, nggak bisa saya put. Maaf. Ada kata checking. Account atau saving account. Akun untuk menyimpan atau akun yang lain, checking account. Berarti jawabannya dia kalau bisa buat akun untuk menyimpan uang, so jawabannya ya jelas bank. Mau buka cek atau mau buka akun tabungan? Oh, berarti kan Mbak. Paham ya sampai sini Bapak Ibu ya? Jadi sambil mendengarkan, sambil dibayangkan siapa yang berbicara kalau topiknya begini, atau di mana ya kalau topiknya begini. Tuh, sekarang coba dikerjakan dulu nomor 1 sampai 3. Saya stop share sebentar ya.
Astagfirullah. Maaf, Bu, tanya halaman berapa ya, Bu? Halaman halaman 24, Ibu. Apa sih, Bu? Sama-sama, Ibu. Number one, teacher, Bu. Mrs. Oh ya, sudah selesai? Nomor 1, teacher. Nomor 2, florist shop. Nomor 3, pharmacist. Oke, kita coba ya bareng-bareng ya. Kalau mau mail package, mengirim paket, first or second class berarti kira-kira adalah postal worker karena mengirim paket ya. Mail kan sama dengan mail itu sama dengan mengirim, sama dengan send dalam bentuk paket. Kita sambil belajar sinonim ya supaya kata-katanya nampak. Mail itu bisa berarti send juga kalau untuk konteksnya paket. Lalu how much are the flowers? $10 a bouquet. Where does this conversations probably take place? Dia jualan bunga, berarti dia florist, di florist. I need to get these prescriptions filled. Prescription itu sama dengan resep. Bukan resep masakan ya, resep obat. If you take a seat, I'll have your medicine ready for you in a moment. Kalau kamu duduk, menunggu sebentar, saya bisa menyiapkan obatnya. Jadi kira-kira kalau dia bisa nyiapin obat dari prescription, dia adalah seorang Farmasi. Oke, sekarang kita coba ya TOEFL exercise 5 lanjutannya ini. Saya langsung putarkan audionya. Bentar, Bapak Ibu. Kesalahan teknis. Advance. Exercise 5. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You will have to draw conclusions about who and where. Number 1. Do you want to go into the water? No, thanks. I prefer to lie here on the sand. Where does this conversation probably take place? Sebentar, Ibu, didengarkan dulu. Number sampai habis. 2. What's the assignment for tomorrow's class? You should read chapter 5 and answer the questions at the end of the chapter. Who is the man most likely to be? Number 3. Can you tell me how long I can keep these books? You can check them out for 2 weeks. Where does this conversation probably take place? Number 4. Are there many problems with my teeth? I've tried to brush regularly. I see one tooth that needs to be filled.
Who is the man most likely to be? Number 5. The seatbelt light is flashing. Yes, I think we're going to land soon. Where does this conversation probably take place? Number 6. The wedding is actually tomorrow. I can't believe that tomorrow's our wedding day. Who is the woman most likely to be? Number 7. Should we fill up the tank? Yes, and put some air in the tires. Where does this conversation probably take place? Number 8. Are you going to the gym to work out this morning? Yes, to the gym in the morning and to team practice in the afternoon. Who is the man most likely to be? Number 9. Can I help you? Yes, I'd like to pick up some shirts I left to be cleaned. Where does this conversation probably take place? Number 10. I'm not sure which day I want to leave on this trip. When you decide on the date of the trip, come back to the office and you can make reservations and purchase the tickets. Who is the woman most likely to be? Bentar Bapak Ibu. Oke. Saya sebentar. Mana di screen? Ya, kita lihat ya. Yang pertama, saya sambil putarkan audionya lagi. Silakan Bapak Ibu. TOEFL exercise. You will have to draw conclusions about who and where. Number 1. Do you want to go into the water? No, thanks. I prefer to lie here on the sand. Where does this conversation probably take place? Ada water, ada sand. Sand itu kan pasir. Jadi di mana? Beach. Beach, yes. Sekarang kita ke... Aduh. Number 2. What's the assignment for tomorrow's class? Sebentar ya. You should read. Maaf. Ini dia. Cancel. Chapter 5 and answer the questions at the end of the chapter. Who is the man most likely to be? Kalau dia bisa bilang, you should read chapter 4 and then answer the questions. Berarti dia kira-kira adalah seorang Teacher. a teacher. Ya benar, a teacher jawabannya yang B. Ini saya nggak bisa mark ya. Saya nggak tahu kenapa. Saya ganti ini. Teacher kok nggak bisa.
teacher. Sekarang kita ke nomor 3. Number 3. Can you tell me how long I can keep these books? You can check them out for 2 weeks. How long I can keep this book? You can check them out in 2 weeks. Jawabannya library. Check out buku berarti artinya ngeluarin buku ya, minjem buku. Nomor 4. See dentist. Yes, saya putarin lagi tapi. Aduh, susah ya. Number 4. Are there many problems with my teeth? I've tried to brush regularly. I see one tooth that needs to be filled. Oke. Who is the Ada man most likely to be? ada sit berarti dentist. Sekarang kita ke nomor 5. Kalau ada kayak in, gini Bapak Ibu, ada sebenarnya ada kuncinya ya. Kalau ada berarti nanyain who karena orang kan. Kalau place berarti in, ada at, in. Ini pas tanyain tempat nih pasti. Kita tanya tempat, nih nanyain siapa. Seperti itu. Kita sekarang ke nomor 5. Number 5. The seatbelt light is flashing. Yes, I think we're going to land soon. Where does this conversation probably take place? Oke, we're gonna land soon. Akan segera mendarat. Land itu artinya mendarat ya. Saya sambil putar terus gini. Bisa artinya berat atau tanah sih. Berarti jawabannya di plane. I'm living on a jet plane. Don't know when I'll be back again. In a plane. Sekarang kita ke nomor 6. Siapakah dia? Weather forecaster itu artinya adalah peramal cuaca. Minister, menteri. Marriage counselor adalah penasehat pernikahan. A bride adalah seorang pengantin perempuan. Sekarang kita putarkan. Number 6. The wedding is actually tomorrow. I can't believe that tomorrow's our wedding day. Tomorrow is our wedding day. Yang ngomong yang perempuan. Berarti dia adalah seorang bride. Salah, karena kan dia bilang, I can't believe that tomorrow is our wedding day. Kan kalau besok itu pernikahan kita, berarti kan dia adalah pengantinnya, bukan penasehatnya. Aman ya Bu Petri ya, udahan. Oh, oke. Sekarang kita ke nomor 7 ya, ada airport. Airport tuh sama kayak airport ya, bahasa Indonesia bandara. Gas station itu sama seperti petrol station, itu seperti pom bensin. Supermarket. Ya, supermarket itu juga supermarket. Kalau enggak, supermarket itu ada 2. Kita bisa bilang convenience store. Convenience store itu sebenarnya toko seperti toko serba ada gitu. Kayak convenience store Indomaret, Alfamart itu convenience. Lalu ada bike shop. Bike shop itu seperti ya toko sepeda. Mari kita. Number 7. Should we fill up the tank? Yes, and put some air in the tires. Where does this conversation probably take place? B. Salah dong, Pak. Iya, benar. B. Maaf. B, benar. Karena kan dia bilang gini, should we fill up the tank? Fill up the tank. Tank itu jelas tangki bensin. Lalu yang laki-laki bilang, yang perempuan bilang, kayaknya isi angin ban juga deh. Tuh. Kalau dia mau isi, saya puterin lagi yang isi angin ya. Number 7. Should we fill up the tank? Yes, and put some air in the tires.
and put some air in the tire. Put some air in the tires. Berarti dia minta fill up the tank, ngisi tangki bensin sama ngisi udara di ban. Ban itu tires. Itu dilakukan di gas stations, bukan di toko sepeda. Toko sepeda dia nggak bisa isi bensin, toko sepeda dia beli sepeda. Oke. Sekarang kita ke 8, nomor 8. Ada musician ya musisi, office worker yang pekerja kantoran, profesor-profesor, atlet-atlet ya. Saya putarkan. Number 8. Are you going to the gym to work out this morning? Yes, to the gym in the morning and to team practice in the afternoon. Oke, ada kata gym. Ada kata tim praktis. Ke gym sama mau praktek dengan tim latihan kok praktek. Praktis sama kayak latihan ya, sama kayak training. Berarti dia adalah seorang atlet, Bapak Ibu. Sekarang kita ke nomor 9. Number 9. Can I help you? Yes, I'd like to pick up some shirts I left to be cleaned. Where does this conversation probably take place? Nah, dia bilang dia mau pick up some shirt. Pick up itu artinya menjemput atau mengambil. Dia mau pick up apa? Dia mau pick up shirt. Shirt itu sama dengan kemeja. Berarti dia di laundry. Karena dia tadi tempat dia cuci. That I wash. Berarti dia di laundry. Nomor 10. Ya. Gue nggak main-main Number ya. 10. I'm not sure which day I want to leave on this trip. When you decide on the date of the trip, come back to the office and you can make reservations and purchase the tickets. Oke. Ada kata? Travel agent. Ya, travel agent. Karena dia bisa reserve tiket dan lain sebagainya. Kan nggak mungkin kan di bank mau beli tiket. Kantor polisi juga nggak bisa. Sama sopir bus nggak bisa beli tiket. Tapi kita cuman disetirin aja beli tiketnya nggak ke bisnya. Nggak ke sopirnya. Oke, Bapak Ibu, jadi kalau ada soal terkait seperti ini, who atau where, pokoknya kalau di soal Bapak Ibu melihat ada kayak profesi-profesi gini, itu pastinya who. Kalau tempat itu preposisinya in atau at, itu dia tanya tempat where. Dan ada clue-nya untuk menjawab seperti itu, menjawab yang benar. Sekarang kita ke review exercise ya. Kita review dari skill 1 sampai 5. Oke, saya putarkan audionya lagi. Sebentar saya tak lihat ke bawah ini kayaknya sedikit loh. Oke, saya putarkan ya. Nomor listening level exercise 1 sampai 6. Exercise. Skills 1 through 6. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. The apple pie sure looks good. Let's have some of it. What does the man suggest? Number 2. Maaf, kayaknya audionya salah. Salah ya, Miss? Salah. Ada apple. Bingung.
Ini sekarang udah benar. Exercise, skills 1 through 5. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. It's quite cool in here, don't you think? Let's close the window. What does the man suggest? Number 2. Did the flight get in at 2 o'clock? It arrived right on schedule. What does the woman mean? Number 3. Are you ready to go home yet? I'd like to swim a few more laps first. Where does this conversation probably take place? Number 4. Does Ralph like the new sofa? He's not too pleased with it. What does the woman say about Ralph? Number 5. Why did you yell so loud? I'm sorry. It was a big mistake. What does the man mean? Number 6. When are the school fees due? The school fees must be paid tomorrow. What does the woman mean? Number 7. What happened to Tony? Someone ran into him and hurt him during a football game. What does the woman say about Tony? Number 8. Why were you standing at the back of the room during the lecture? There were no empty seats. What does the man mean? Number 9. This soup tastes awfully boring. Let's put some more spices in it. What does the woman suggest? Number 10. I'm here for an appointment with the dean at 3 o'clock. Please take a seat, and she'll be with you in a moment. Who is the man most likely to be? Mari kita bahas. Tunggu, screen saya mana? Oke. Kita ke nomor 1, saya putarkan. TOEFL review exercise, skills 1 through 5. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1.
It's quite cool in here, don't you think? Let's close the window. What does the man suggest? Oke, yang laki-laki bilang close the window. Berarti jawabannya apa, Bapak Ibu? Tutup. Tutup. Close itu Shutting. sama dengan shut. Shutting. Shut. Jadi close, shut itu sama dengan tutup. Jadi tutup pintu. Itu bisa shut the door atau close the door. Dua-duanya sama. Bukan close the door dari Corbusier ya. Ini beda. Oke, jadi yang jawabannya adalah yang A. Shutting the window. Sekarang kita ke nomor 2, Bapak Ibu. Number 2. Did the flight get in at 2 o'clock? It arrived right on schedule. What does the woman mean? Ada kata right on schedule. Kalau dia right on schedule, berarti artinya sama dengan Ready on time. And on time. Kalau sesuatu itu right on schedule, berarti sesuatu itu berarti sesuatu itu schedule. Sesuatu itu sama dengan on time. Oke, jawabannya yang D. Lalu nomor 3. I'd like to swim a few more laps first. You ready to go home yet? I'd like to swim a few more laps first. Where does this conversation probably take place? Ada kata swim. At a pool. Pool. At a pool. Karena dia mau swim more laps tuh berapa putaran lagi. Sekarang kita ke nomor 4. Number 4. Does Ralph like the new sofa? He's not too pleased with it. What does the woman say about Ralph? Oke, dia not so pleased. Kalau dia not so pleased, itu berarti sama seperti dia unhappy. Sama dengan tidak senang. Suka. Oke. Tidak suka, bisa juga. Kalau dia pleased, itu artinya dia happy, artinya dia suka atau senang. Itu. Berarti ini dia kalau dia unpleased, berarti dia unhappy. Sekarang kita ke nomor 9. Number 5. 5, Ding. Why did you yell so loud? I'm sorry. It was a big mistake. Okay. Yell so loud. I'm sorry. It was a big mistake. What does the man mean? Yell. Error. Karena dia bilang tadi apa? Huge. Huge. Nah, mistake itu sama dengan error. Oke. Sekarang kita berbicara tentang hal yang lain ya. Huge itu kan besar ya. Bisa juga artinya huge kayak gini. Ukurannya tuh gini. Ada big, ada huge. Nggak sama, Ding. Ada big, ada huge, ada massive. Ini besar. Oke. Jadi big, huge, massive. Itu. Satu gradasi. Karena kita ke nomor 6, Bapak Ibu. What does the woman... Number 6. When are the school fees due? The school fees must be paid tomorrow. Oke. Kalau must be paid tomorrow berarti school fee ya. School fee itu sama dengan tuition. Bayar.
Yeah. Tuition atau SPP. Oke. Nah, kalau dia must be paid tomorrow, berarti due itu tenggat. Deadline. Batasnya segera. Tomorrow kan sama seperti secepatnya. Berarti jawabannya A. Kalau jatuh tempo itu sama ya, Kak? Ya, itu juga due, jatuh tempo. Ya, tenggat. Due date kan deadline. Iya, deadline. Jadi dia kayak tenggat, jatuh tempo, tergantung konteksnya ya pengertiannya. Kita sekarang ke nomor 7. What does the woman mean? Number 7. What happened to Tony? Someone ran into him and hurt him during a football game. Someone hurt him during a football game. Ran in itu artinya nabrak. Berarti dia Terluka. He was injured. Injured. Was injured. Iya, he during- was injured during a game. Sekarang kita ke nomor 8. What does the woman say about number 8? Why were you standing at the back of the room during the lecture? There were no empty seats. What does the man mean? No empty seats. No. Berarti sama dengan Full. Full. B. Kalau not empty, berarti sama dengan full. Empty artinya kosong. Sekarang kita ke nomor 9. Testing this up again. Boring. Let's put some more spices in it. Maaf. Number 9. This soup tastes awfully boring. Let's put some more spices in it. Okay. This soup tastes awfully boring. Rasa supnya membosankan. Let's add some spices. Tambahin bumbu-bumbu. Berarti D. Flavoring. D. Adding flavorings. Jadi flavorings itu bisa diartikan dengan bumbu atau spices alias peaches tulisannya. Spices. Sekarang kita ke nomor 10. Terakhir. Berarti ini pasti tanya who ya kalau ini ya. Resepsionis. Number 10. I'm here for an appointment with the dean at 3 o'clock. Please take a seat, and she'll be with you in a moment. Who is the man most likely to be? Siapa nih kira-kira? Di resepsionis. Yes, karena dia mau ketemu Dean kan, lalu dibilang he will be here in a moment, dia segera datang. Berarti artinya yang laki-laki itu resepsionisnya dekan, bukan dekannya. Oke, aduh dua nggak suka. Resepsionisnya dekan. Baiklah, Bapak Ibu sudah jam 7.31, saya yakin sudah on the last leg semuanya sudah exhausted, capek. Oh ya, saya kasih kata-kata lagi. Kita ada kata tired, artinya capek, lalu ada exhausted. Exhausted itu sama dengan extremely tired. Oke. Extremely itu sama dengan bisa lagi very. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri kelasnya? Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada, saya akhiri kelasnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat beristirahat, Bapak Ibu. Pasti sudah capek sekali. Thank you. Iya. Terima kasih, Miss.